Sono Sara, sono tunisina e abito a Porta Palazzo. Regole Turoni, fragole belle! Sono una guida interculturale. Nella mia città, che è Torino, accompagno le persone a conoscere i quartieri abitati dai migranti. Tra questi c'è Porta Palazzo, dove mio padre ha una bancarella di verdura al mercato. Tout comme Sarah à Turin, dans certaines villes italiennes et européennes, de jeunes immigrés font office de passeurs de culture dans les quartiers où ils vivent. C'est une forme de tourisme responsable local, dont les protagonistes sont les nouveaux habitants. Leur réseau s'appelle Migrantour. Il est né grâce à un projet européen. Chaque passeur de culture a une histoire à raconter, une histoire fortement liée à ses racines et à la ville dans laquelle il vit. Porta Palazzo è un posto pieno di persone, ma persone che veramente vengono da ogni parte del mondo, ed è sempre molto bello imparare qualcosa dell'uno e dell'altro. Questo scambio di idee porta sempre a un qualcosa di nuovo. È un quartiere malfamato? No, secondo me no. I pregiudizi sono una cosa naturale dell'uomo, sono una cosa che fa parte dell'uomo, nascono nell'uomo. Però è importante andare oltre il pregiudizio, conoscerlo, pensare sempre di poter cambiare quel pregiudizio e di vedere sempre il meglio nelle persone. Le persone, i miei coetanei, quando mi guardano, pensano che sono la ragazza musulmana, timida, chissà perché mette il velo, forse gliel'hanno obbligato. Poi piano piano conoscendomi capiscono che effettivamente sono come loro, non ho niente di diverso da loro, sono una persona normale che studia, magari aiuta i suoi genitori, con i genitori non ho nessun tipo di problema, non mi obbligano nulla, non pretendono da me che mi comporto in un determinato modo. Sinceramente non ho mai trovato problemi con altre persone per il mio velo. Tante persone mi dicono: Sara, tu col velo senza sei sempre tu. Quello che trovo positivo in questo progetto di Migrantour è la conoscenza, il fatto di poter conoscere persone, di poter conoscere culture diverse, poter conoscere tutto quello che sono le sfumature. Pensiamo essere un unico colore, invece ce ne sono tantissime. Mi piace far scoprire alle persone le cose, essere magari chi fa scoprire qualcosa, ma poi scopre qualcosa anche lei di diverso, ed è per questo che mi piace essere guida. Mi chiamo Adriana e sono italo-colombiana. Il mondo in città a me fa venire in mente quello che racconto durante le passeggiate. Giriamo il mondo in una piazza, si va dalla Cina alla Romania, al Meridione, si va in America Latina, insomma si gira davvero il mondo in una piazza. Grazie alle migrazioni c'è possibile entrare a contatto con persone, con culture che difficilmente in un mondo in cui ognuno sta a casa propria ci si entra a contatto. E la cosa più bella di tutto ciò è che si va a cercare di combattere il pregiudizio per le altre culture in casa propria. Capita spesso che quando le persone vengono nelle passeggiate, magari all'inizio hanno paura, hanno una sorta di pregiudizio nei confronti del quartiere perché è pericoloso. Ed è bello però che alla fine della passeggiata qualcuno ti dica: ma non è così male come è sembrato, ma ci tornerò perché ho notato che questo negozio fa per me, o insomma cambi idea, senti delle esclamazioni positive sul quartiere o su certe comunità che fino a 2 ore prima magari non sentivi. Fare la guida migrante in realtà hai una responsabilità, perché sulla base di quello che tu dici poi le persone che sono state a sentire te magari si creano un'idea che sia positiva o che sia negativa, però sicuramente possiamo influenzare quello che le persone possono pensare. Quindi io lo vivo da un lato come una responsabilità e dall'altro lo vedo come un privilegio.
m'appelle Leila, je suis iranienne. Paris. Dans le tissu urbain, les quartiers sont des îlots éloignés du centre-ville. Mais ils prouvent qu'ils ont un caractère fort, caractérisé par les migrants qui sont arrivés au fil des ans et qui ont essayé de replanter leurs racines. Les passeurs de culture de Migrantour sont eux aussi à la découverte du monde qui les entoure, tout comme à la Goutte d'Or et à Belleville. Je suis très contente d'avoir connu ce quartier, les gens qui y habitent, les gens de toutes les nationalités, surtout des Africains. Dans cette balade, on va à la rencontre des gens, on va entrer dans les boutiques, on va parler avec les créateurs, créatrices, des stylistes qui se sont installés, surtout pour revaloriser l'image de ce quartier. Ouais, sur 5,40 m de longueur. Ce quartier a une mauvaise réputation. Au lieu de gouttes d'or, on dit coupe-gorge. Cette image n'est pas du tout vraie. Personnellement, j'ai jamais eu un problème. Je me suis jamais sentie en danger. C'est tout à fait le contraire. Les gens sont aimables, accueillants, ils sourient, ils te parlent facilement. Ils sont très, très aimables. J'aime beaucoup accompagner les gens parce que moi, je vais découvrir des choses aussi. Ça m'a beaucoup intéressé l'idée de voyager, par exemple, en Afrique, mais à Paris. On va à la rencontre des Africains, mais à Paris. Si on n'a pas l'occasion d'aller en Afrique même, on peut connaître un petit peu ce continent par le travers des gens qui habitent, à travers de leurs vêtements, de leur langue, de leur culture, tout ça. Parfois, il y a des gens qui participent à la balade. Ils ont l'origine africaine et ils y viennent juste pour sentir un petit peu l'odeur de leur pays. Ça me fait toujours plaisir de les accompagner, de faire une balade avec les gens. Je suis venu il y a 20 ans à Paris. Paris, c'est un rêve, quoi. C'est des Paris sur la surface. Il y a d'autres Paris aussi dans l'intérieur, c'est la beauté intérieure de Paris. Donc là, il y a des endroits insolites, comme le quartier où on est là, c'est Belleville, où il y a le carrefour de convergence de multinationalités. C'est un quartier où il a traversé une histoire d'immigration. Donc du coup, il y a beaucoup des artistes qui viennent d'ailleurs. Donc par exemple, qui viennent de l'Amérique, qui viennent de l'Asie, qui viennent de l'Europe de l'Est, etc. Ce que j'aime le plus, c'est des contacts avec les gens, avec les artistes. Et à travers des échanges, on arrive à découvrir quelque chose d'extraordinaire qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc c'est eux qui créent des liens sociaux. Donc c'est eux qui permettent en fait de relais aussi avec les gens. Hereticum brularum. Donc, alors qu'ici on vient dans les ateliers ou dans les commerces, on voit des gens, on rencontre des gens. Ils racontent leur parcours de vie, pourquoi ils sont allés jusqu'ici, jusqu'à Belleville. Donc là, ça m'attire énormément. Parce que moi, je fais partie aussi de cette créneau-là. C'est que des immigrants à Paris, voilà. Pour moi, mon point de vue, c'est que vu ce qui se passe à Belleville, des différentes communautés, sans avoir besoin de différentes idéologies ou différentes couleurs religieuses, malgré tout, les gens vivent bien harmonieusement ensemble, même que peut-être il y a une petite poussière de pensée derrière, discriminatoire, ou etc. Mais là, ça existe partout, dans le monde entier. Moi, je trouve que c'est un quartier exemplaire qui montre vraiment aux gens, il y a des différentes communautés qu'on peut très bien serrer la main et on peut arriver à des choses ensemble.
nome é Glauciene Melchior e eu sou do Brasil. Lisbonne. La place est un lieu de rencontre interculturelle, où l'histoire et les traditions séculaires se mêlent et se fondent avec des cultures d'autres mondes. Être passeur de culture dans le quartier marginal de la Muraria signifie contribuer à abattre les préjudices. Les visites de Migrant Tour favorisent la cohésion sociale. Eu amo esse lugar aqui na Moraria, é o lugar mais preferido que eu gosto de estar. Gosto muito da arquitetura aqui e me lembra muito o Brasil, nomeadamente Belo Horizonte, que é a minha cidade. Migrant Tour é um projeto muito lindo e eu me identifico muito, porque é um projeto que trabalha também com a multiculturalidade e esse é o meu foco. Então eu gosto de estar nesse projeto e quero continuar. E o meu futuro para isso é ser mesmo uma guia completa. Eu gosto de fazer os passeios da Migrant Tour porque é uma coisa muito agradável, porque eu mexo muito com a multiculturalidade. E assim eu estou envolvida com as pessoas e poder passar para elas um pouquinho da Moraria, aquilo que eu vivo e aquilo que eu percebo, aquilo que eu gosto. Esse projeto é importante porque ele ajuda as pessoas a se relacionar uma com as outras e também ajudam as pessoas a mudarem a maneira de pensar em termos da moraria, como era antigamente e atual agora, e da imigração. E assim quebra a mentalidade, a maneira de pensar uma das outras. Eu sou Adelson Pereira, sou de Santo Tomé e Príncipe. Vim para Portugal à procura de melhores condições de vida, como qualquer um estrangeiro vem cá fazer, um imigrante. E acabei por inserir aqui, estar na Moraria. Eu gosto da Moraria, porque na Moraria eu consigo estar em interação com pessoas de nacionalidades diferentes, culturas diferentes. E eu acredito que isso é uma mais-valia para terminar com situações de racismo e coisas desse tipo. E a gente consegue conviver em diferentes sociedades e eu também aprendi muito, porque eu não sabia que Moraria tinha, por exemplo, 50 e tal nacionalidades diferentes e que 25% da população da Moraria são estrangeiros, são migrantes. Eu gosto de acompanhar as pessoas no projeto Migrant Tour porque muita gente tem, às vezes, mau pensamento, pensam coisas erradas sobre a Moraria. E Moraria não é nada disso. E é um prazer para mim mostrar para as pessoas a história que a Moraria tem. É um bairro para visitar, que as pessoas que queiram visitar podem estar à vontade, que isto aí não tem perigo nenhum. Por causa do projeto Migrant Tour, eu consigo comunicar com pessoas de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes. Eu, por exemplo, tenho amigos que vêm de Ghana, Camarões, Nigéria, China, Bangladesh, Índia. Portanto, eu tenho um bocadinho de todo em mim, Por causa do Migrant Tour, consigo ter um bocado de todas essas nacionalidades em mim. E assim considero-me cidadão do mundo, na Moraria. El teu cos balla com alga al compàs suau del vell corrent. Mous el meu món sota l'aigua, onades incertes. Mi nombre es Lenin Pomari Rodríguez. Soy de Bolivia, de origen indígena aymara. Valence. Les migrants apportent un regain de vigueur aux lieux dans lesquels ils vivent. Même s'il s'agit d'une banlieue anonyme comme celle d'Oriol, où l'histoire a été engloutie par le ciment. Grâce aux passeurs de culture de Migrant Tour, on découvre des réalités inattendues. Yo llegué por razones de trabajo y de estudio. Me gusta de Valencia el idioma, el valenciano, porque valora la cultura, la idiosincrasia, las raíces. Y también eso me da paso a pensar lo mismo lo que pasa en mi país. En el caso de mi pueblo se valora mucho el idioma aymara. Yo pienso del proyecto Migrant Tours que valoriza las diferentes culturas que existen en el barrio de Orriols. Valoriza la cultura musulmana, la cultura de
los latinos y otras culturas, el patrimonio que existe, que a veces uno no se da cuenta de que existe un tremendo valor en el barrio y también cómo entre las diferentes culturas se puede dialogar, convivir, hablar, entenderse mutuamente. Por ejemplo, la carnicería Jalá, cuando explica, ¿no?, su forma de matar al animal para que no sufra, desde mi cultura, que es de mí muy arraigada, aymara, se tiene una perspectiva, una idea muy diferente. Y eso yo lo he ido comprendiendo. ¿O por qué comer con las manos? Y vas aprendiendo. En una charla salía un debate más allá del turismo cultural, ¿no? Estoy aprendiendo a entender al otro. Hay diferentes espacios donde participa. Por ejemplo, Valencia acoge Osrios Convive, el Centro Islámico o la Iglesia Evangélica donde participan los gitanos. ¿Evangélica? Pero también siendo parte o como miembro activo, no solamente que se va a capacitarse, que va a una charla, es parte de las decisiones que se toman en estos espacios, donde hay un intercambio de conocimiento, hay participación, donde uno decide cómo puede mejorar su situación emocional, de formación, ya sea en el tema laboral, en el tema social y en otros. Yo creo que más que migrantes somos personas. Somos personas porque sentimos, porque pensamos, porque soñamos, porque aspiramos. Ya seas europeo, ya seas de África, ya seas de cualquier continente, pero vives en un solo mundo, que tienes los mismos derechos, quizás no tienes las mismas oportunidades, pero eres persona.